बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कुलसूम हाशमी। इस्लामाबाद में अफसोसनाक वाकया पेश आया। खूबसूरत लड़की जिसका नाम है रमल मंसूर, ईद के फौरन बाद ही इसकी शादी थी। एक रात वो अपनी वालदा और छोटी बहन के साथ गिफ्ट लेने के लिए गई तो इसको बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। जिस घर से डोली उठनी थी उसी घर से बाप और भाई के कंधों पर जनाजा घर से निकल गया, जो कि बहुत दुख तकलीफ वाली बात थी। अब इस्लामाबाद में जो आईजी इस्लामाबाद है उनको पता चला, उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर मुलजमों को पकड़ा जाए। मुलजमों को पकड़ा भी गया। पुलिस ने जब उनसे बयान लिया तो वो क्या बयान था, वो गिफ्ट क्या था, उसकी मालियत क्या थी, क्यों एक गिफ्ट के पीछे जो है लड़की को बड़ी बेदर्दी के साथ उसकी माँ और बहन के सामने ही गोलियां मार के मार दिया गया। नाज़रीन, ये वाकया मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये इस्लामाबाद का वाकया है बाराको का। अब बाराको में एक फैमिली रहती है जिस फैमिली के सरबराह हैं मंसूर अब्बास साहब और बीवी का नाम है आसिया बेगम। अब इनकी दो बेटियां हैं, एक है रमल मंसूर जो कि है 17 साल की और 19 साल की, और जो दूसरी बेटी है 16 साल की आयशा मंसूर। ये दोनों स्टूडेंट्स हैं और बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ती हैं। अब जिस कैंपस में ये रिमला मंसूर पढ़ती है वो को एजुकेशन है, वहाँ पर लड़कियाँ लड़की दोनों इकट्ठे पढ़ते हैं। वहाँ पर जो है रमला जो है इसकी दोस्ती अदनान के साथ हो जाती है। अदनान और जो रमला है वे आपस में एक दूसरे को पसंद करने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि हम जो है अपने घर वालों को बताते हैं। दोनों अपने घर वालों को बताते हैं 6 माह बाद के मैं अदनान को पसंद करती हूँ, अदनान कहता है कि मैं रमला को पसंद करती हूँ। दोनों फैमिलियाँ जब आपस में एक दूसरे को मिलती हैं तो काफ़ी सोच विचार के बाद दोनों फैमिली एक दूसरे को पसंद कर लेती हैं। और ठीक 2 माह पहले आज से इन दोनों की जो है वो मंगनी कर दी जाती है और कहा जाता है कि ईद के बाद इनका निकाह हो जाएगा और साथ ही रुखसती भी कर दी जाएगी। अब ये दोनों फैमिलियां जो है वो बहुत खुश हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि जो अदनान है उसके तेवर ही बदल जाते हैं। अब वो हर बात पर रमला को मना करता है। रमला तुम इससे नहीं मिलोगी, रमला तुम दोस्तों के घर नहीं जाओगी, रमला तुम अपने रिश्तेदारों के घर नहीं जाओगी, मेरे पूछे बगैर रमला तुम ये नहीं करोगी वो नहीं करोगी। अब जो रमला है वो बड़ी परेशान होती है कि ये क्या बात हुई, इसने तो मेरी ज़िंदगी के गिर्द दायरा ही बहुत तंग कर दिया है, ये तो मुझे कुछ समझता ही नहीं है, हर बात पे पाबंदियां लगाना शुरू कर दी हैं। तो रिमला को ये बात पसंद नहीं आती। अब रिमला की फर्स्ट कज़न की शादी है मामू के बेटे की और रिमला जो है वो जाना चाह रही है, लेकिन उस पर अदनान मना कर रहा है। वो कह रहा है कि रिमला तुम शादी पे नहीं जाओगी, लेकिन रमला जो है यहाँ पर इसकी एक बात भी नहीं सुनती और शादी पर चली जाती है। जब अदनान को पता चलता है कि जो रमला है वो मेरी जो बात नहीं सुनी शादी पर चले गई है तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। लेकिन वो दूसरी तरफ देखता है कि अब रमला जो है वो अपने किए हुए फैसले पर गौर विचार कर रही है, बड़ी इससे खिंची खिंची रहती है। वो समझ गया कि जो रमला है वो मुझसे तनफ्फुर हो चुकी है। उधर रमला भी बड़ी चुप चुप सी है। वो कहती है कि मैं अपने घर वालों को कैसे बताऊं, खानदान वाले क्या कहेंगे कि बड़ी मंगनी की थी, बड़ी पसंद की शादी है और अब मंगनी तोड़ दी है, तो अब मैं क्या करूं। इधर आप जो अदनान है वो भी समझ चुका है। वो क्या करता है कि रमला को फोन करता है, कहता है कि रमला तुमने मुझे गिफ्ट का बोला था, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट ले लिया। वो कहती है हाँ बोला था गिफ्ट का, लेकिन वो कहता है कि हाँ तुमने मुझे मोबाइल कहा था, मैंने जो मोबाइल तुम्हारे लिए ले लिया है, तुम ऐसा करो कि मोबाइल जो है वो ले जाओ आके। वो कहती है कि नहीं अदनान तुम खुद ही आ जाओ और आके मोबाइल ले जाओ, तुम पहले भी मेरे घर आते थे, तुम्हारी फैमिली भी आती है, तुम आके जो खुद ही घर से मोबाइल ले लो। तो उस पर कहता है कि नहीं नहीं वो तुम्हारा ही घर है रमला, तुम आ जाओ और घर से आके मोबाइल ले जाओ, तुम घर की मालकिन हो, आज भी हो कल भी हो, तुम आ जाओ। अब रमला क्या करती है कि अपनी माँ को अपनी बहन को साथ लेती है, रिक्शे पे बैठती है 3 फरवरी को। अब वो रिक्शे पे बैठती है और चली जाती है और कहती है कि चले मैं जाती हूँ, जाके मोबाइल ले आती हूँ, अपनी माँ बहन को बताती है। अब जब वो रिक्शे पे बैठती है तो रास्ते में इलाका आता है गुज्जरपुरा प्लाजा। अब गुज्जरपुरा प्लाजा के पास ही जो है वो अदनान का घर है। अब अदनान तो इस चप्पे चप्पे का वाक़ है। अदनान उससे पूछता है कि तुम कहाँ पे हो। वो कहती है कि मैं गुज्जरपुरा जो है वो क्रॉस कर चुकी हूँ। थोड़ी दूर जाती है तो रिक्शा जाकर उसे घर के पास बाजार में रुक जाता है। उसे कहता है कि तुम यहीं पर रुको। अब जब वो यहीं पर रुकती है, अदनान देखता है कि रिक्शा रुका है, रिक्शे में दिखता है तो वाकई रमला मौजूद होती है। वो जाता है वहां पर रमला के रिक्शे के पास और रिक्शे के पास जाकर गन निकालता है और गन निकाल के 3 फायर जो है वो रमला को मार देता है। रमला जो है वो मौके पर ही मर जाती है और रमला की माँ भी देख रही है कि रमला का होने वाला जो है शौहर हमारा दामाद जो है वो गोलियां मार रहा है। बहन भी देखती है, उसी टाइम गोलियां मार कर वो जो है वो वहां से निकल जाता है। अब जो है रमला की माँ वो थाने में जाती है पास ही बाराको में और वहां पर जाकर
جو ہے اپنی مدیت میں پرچہ کٹواتی ہے 302 کا کہ میری بیٹی کو جو ہے عدنان نے گولیاں مار دی، جو کہ اس کا منگیتر بھی تھا۔ آئی جی پنجاب تک یہ خبر جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ فوراً سے پہلے جو ہے اس کیس کی جو تفتیش کی جائے۔ آئی جی اسلام آباد جو اپنے ایس ایچ او کو کہتے ہیں، بارہ کے ایس ایچ او جو بارہ کے ہیں، وہ عدنان کو پکڑتے ہیں، عدنان سے پوچھتے ہیں تو عدنان وہاں پر کہانی کوئی اور سنا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جی میں رملہ سے بڑا پیار کرتا تھا، رملہ میرے سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن اب میں دیکھ رہا تھا کہ رملہ جو ہے وہ کسی اور میں دلچسپی لینا شروع ہو گئی ہے، کسی اور سے پیار محبت کی جو باتیں کر رہی ہے، جو کہ مجھے بالکل پسند نہیں آئیں۔ میں نے رملہ کو بہت سمجھانے کی کوشش کی اور رملہ کو بہت منع کیا، لیکن رملہ جو ہے وہ میری بات نہیں مان رہی تھی، لہٰذا مجھے جو ہے وہ غصہ آ گیا کہ ابھی یہ عورت اس طرح کر رہی ہے میرے ساتھ تو کل کو کیا ہوگا، لہٰذا میں نے جو ہے رملہ کو گولی مار دی اور رملہ کو موقع پر ہی جو موت ہوگی، لہٰذا میں نے غیرت کے نام پر جو ہے رملہ کو گولی ماری۔ اب دوسرے ہینڈ سیکنڈ ہینڈ ہے رملہ کی ماں جو ہے وہ پوچھتی ہے رملہ سے کہ رملہ بتاتی ہے پولیس کو کہ نہیں بالکل ایسی کوئی بات نہیں تھی، جیسے ہی ان کی منگنی ہوئی یہ ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے، جیسے ہی اس کی منگنی ہوئی اور اس نے رملہ پہ جو ہے بہت زیادہ پابندیاں لگانا شروع کر دی کہ تم یہ نہ کرو، یہاں نہ جاؤ، وہاں نہ جاؤ، تو رملہ نے تنگ آ کر سوچا کہ میں جو ہوں ابھی سے میرا اس نے جینا حرام کر دیا ہے تو شادی کے بعد یہ کیا کرے گا، تو وہ سوچ رہی تھی کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ وہ کہہ رہی تھی صرف خاندان والوں سے ڈر سے کہ رشتہ دار کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اسی لیے جو ہے میری بیٹی چپ تھی، اور لیکن حقیقت میں وہ اس سے منگنی ختم کرنا چاہ رہی تھی۔ اب ادھر اس کو بھی پتہ چل گیا تھا کیونکہ اتنے سالوں سے یہ لوگ ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے تھے اور ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی، سمجھتے تھے ایک دوسرے کا انداز گفتگو سمجھتے تھے۔ اب اس کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ جو رملہ ہے وہ مجھ سے متنفر ہو چکی ہے، لہٰذا اس نے تمام تر یہ پلاننگ کی اور پلاننگ کر کے اس نے میری بیٹی کو مارا، کیونکہ یہ برداشت نہیں کر سکتا، یہ ایک جنونی قسم کا جذباتی قسم کا لڑکا تھا اور یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ جو اس کی منگیتر ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے کہنے کے بغیر چلے۔ لہٰذا جب میری بیٹی اپنے ماموں کے گھر شادی پہ گئی تو اس کو پتہ چلا تو یہ بہت غصے میں آ گیا اور اس نے کہا کہ میں اس کی جان لوں گا، لہٰذا اس نے تمام تر یہ پلاننگ صرف اور فقط میری بیٹی کی جان لینے کے لیے کی اور کہا کہ میں تمہارا گفٹ جو ہے موبائل وہ لے کر آیا ہوں، آ کر اپنا موبائل لے جاؤ، اور اس نے میری بیٹی کو بلایا اور تمام پلاننگ کے ذریعے جو ہے میری بیٹی کو مار دیا، اور اب فقط یہ جھوٹ بول رہا ہے اور کہہ رہا ہے۔ جب پولیس نے تمام تر تفتیش کی تو اصل حقائق جو تھے وہ یہی سامنے آئے جو رملہ کی ماں نے بتائے تھے کہ یہ جذباتی اور جنونی تھا، اس نے رملہ کو منع کیا، لیکن رملہ بات جب نہ آئی تو اس نے رملہ کو قتل کر دیا۔ میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ والدین کے جن کی بیٹیاں کو اس طرح لوگ سر عام گولیاں مار جاتے ہیں، نعوذ باللہ توبہ استغفار، کہ ان کو بعد میں چاہیے کہ ان کے لیے سٹینڈ بھی لیں۔ وہ عزت جو ان کی خراب ہونی تھی وہ تو ہو چکی، لیکن جب اس طرح سٹینڈ لیا جاتا ہے تو ایسے لوگ جو عدنان جیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں بعد میں کہ ہم نے اپنے غصے کو قابو میں نہیں رکھا، ایسے لوگ جب عبرت کا نشان بنتے ہیں تو ان کے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی سبق حاصل کرتے ہیں۔